हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया फ्लेवर्स बाय मधु। आसतु आज बनैबा पेंथी आंब सहित आज आम रोही माछर बेसर बनैबा। पेंथी आंब छोट छोट पेंथी आंब थाए से आंबर आज आम बेसर बनैबा। फास्ट आम रोही माछ को भल भाव धोई धोईकी तादरे लुण हलदी गोलैकी भल भाव गोलैदबा। स्वाद अनुसार लुण पकईदेवा, गोटे स्पून हल्दी पाउडर पकईदेवा। हल्दी पाउडर पकईकी माछ को भल भाव गोलै नबा। भल भाव माछ को गोलई देले जमी लुण हलदी आम भल भाव मिसीज। लुण हलदी बढ़िया भाव गोलई देले माछ बढ़िया भाव मिसीज। एबे कौन करबा, आपको एमती साइज कर रखीदेवा। ता सहित देखो पूरा छोट छोट पेंथी आंब आम नहीं। आंब बहुत बढ़िया लगे खाइबापी। एबे आंब को कौन करबा, साइड करदबा। साइड करदे फास्ट आम तावरे तेल सोरष तेल देकी तेल को भल भाव गरम कर नबा। तेल भल भाव गरम होगा पर एबे आम तादरे माछ को पकेबा। माछ को पकईदेले एमती माछ को एबे कौन करबा, टिके घोड़े दबा। 5 मिनिट छाड़ीदबा। 5 मिनिट पर आउ थे देखा। 5 मिनिट पर आउ थे माछ को आम उल्टे नबा। माछ को टिके भल भाव भाजी नबा। देखो बढ़िया भाव भी माछर माछ को एत भी फ्राए करनी जमी पूरा टाण टाण लगे। टिके नरम नरम थी माछ को भाजिले माछर बेसरटा बहुत बढ़िया लगे खाइबा। एबे माछ को भल भाव उल्टे नबा। देखो माछ हमर भी बढ़िया भाव भाजी गलानी, बढ़िया कलर भी आसीगलानी। एबे कौन करबा, माछ को आउ गोटे पट को उल्टे देबा। माछ हमर भल भाव भाजी गला पर ताको कौन करबा, एबे देखो एपट सेपट करके माछ को बढ़िया भाव भाजी देबे। माछ को एते भी तेल रे पूरा छाणीबानी जेमि माछ टाण लगिबो। एमती नरम नरम थिबो, खाली ऊपर एमती गोटे कोटिंग पड़िथिबो। एबे हमें माछ भजा हमर हवा भितर ता भितर आंब को भल भाव चोपा छड़े नहीं जिबा। आंबर भी पूरा कसी आंब बहुत बढ़िया लगे एमती बेसर बनैकी खाइले। एबे हमें आंबर सब चोपा छड़ेकी रखीदे। ता सहित आम माछ भी बढ़िया भाव भाजीगला। एबे कौन करबा, आंब आम एमती काटिदेबा। मु आंब को 4 फाड़ करके काटिबा। फास्ट माछ भजा सरीगला। एबे आम सोरष बनै देइचंती। सोरषर जो बेसर थाए बेसर रे आम देइचंती रसुण, धड़ा रसुण, ता सहित आम देइचंती जीरा, ता सहित देइचंती 2टा कंचा लंका, आ सहित कड़ा सोरिष आम देइचंती। देकरी ताको बेसर को भल भाव पेस्ट कर नहीं आसुचंती। बेसर तो समस्ते जानिथिबे। एबे तेल हमर गरम होला पर सेतिरे कंचा लंका गोटे ता सहित 5 फुटण पकईके भल भाव छुंकटा दबा। छुंक दे सारा पर एबे गोटे पियाज को काटिके टिके तेल रे भाजिबा। पियाज को टिके भल भाव गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर एबे तादर टिके रेड चिल्ली पाउडर दबा कलर बढ़िया आसवा कहीं तादर आम सुखिला लंका भी 2टा बाटी, कंचा लंका 2टा पकई, खाली कलर हाँवाई आम रेड चिल्ली पाउडर पकईले। एबे हल्दी पाउडर गोटे स्पून पकईकी तेल रे टिके भल भाव भाजी नबा। भाजी नबा भितर एबे हमर कलर भी बढ़िया आसीगलानी। एबे कौन करबा, बाटिक रखिदिबा बेसर को पकईबा। बेसर आम जी लगे से दबा आ जहाँ रखीदबा।
ପାଖାପାଖି ଆମେ 3 ରୁ 4 ସ୍ପୁନ୍ ବେସର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇକି ବେସରକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବେସରକୁ ଆମେ ଏତେ ସମୟ ବି ତେଲରେ କଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ପକାଇଦେଲେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ପକାଇଦେବା 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଭାଜିଦେବେ। ମୁଁ 2ଟା ସିଝା ଆଳୁକୁ ତାକୁ ଏମିତି ପକାଇକି ମସଲାରେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ସିଝା ଆଳୁ ତା ସହିତ ଆମ୍ବ ବି ପକାଇକିରି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ କଅଁଳିଆ ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ସିଝା ଆଳୁ ପକାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବେ କଷିଦେଲେ ସେପଟେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗରମ ପାଣି ବସାଇ ଦେଇଥିବା। ଗରମ ପାଣିକି ତାକୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ବାଗେ କଷିବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଆ ଦେହରେ ଦେବା। ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ 1 ରୁ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଲାଗିବ ପାଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବା। 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇକି ଆକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ପାଣି। ଦେଇଦେଲେ ଏବେ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ଆକୁ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5-7 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମ୍ବ ଆଳୁ ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଉ ପାଣି ବି ବହୁତ କମ୍ ଆସିଗଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ପକାଇବା। ମାଛ ଆମର ପକାଇଦେଲେ। ପକାଇକି ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ବେସର ସହିତ ମାଛଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାନି। ଆଉ ଆମ୍ବ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ସିଝିଗଲାନି। ଆଉ ତରକାରୀର ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ବି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ବେସରର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଆମେ ପକାଇଦେଲେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆ ଦେହରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଲର୍ ବି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ୍ବର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।